Victoria Falls, Zimbabwe. Di Victoria Falls, Zimbabwe ada salah satu tradisi acara yang diadakan setiap hari Minggu, yaitu anak-anak sekolah berkumpul bersama untuk mengasah kreativitas mereka di luar jam sekolah. Acaranya seperti menggambar, menyanyi bersama, dan bermain bersama. Aku berkesempatan diundang untuk mengikuti acara anak-anak di hari Minggu ini. Dan ini adalah salah satu kegiatan volunteerku di Zimbabwe. Victoria Falls, Zimbabwe. Nice to see you all. Welcome. What are you doing now? Oh, painting. Okay, we like to see your painting. Oh, who made this? Me. You. Yeah. Which one did you make? This one. Oh, Yeah. like a calligraphy. And who made the elephant? No. Okay. Who made this one? The bricks. Okay. Elephant, you make it? Okay. What does it mean? These are the shapes and these are the patterns. Okay. And what does it mean? 1, 2, 3, 4. These Ah, are for the shapes. shapes. Okay, I understand. What's your name? I'm Studuzile Ngwenya. Hmm? I'm Studuzile. I'm Share Ngwenya. Cheryl. Very hard name. How to call you? Dudu. 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 How old are you, Dudu? I'm good. And How old are you? 15 years. 15 years. Okay. And so you are all different age. Who is the smallest? The youngest is this one, yeah. How old? 1 year? Kemnya im guys. Oh, 2 years. 2 or 3? Yes. Okay. Where do you come from? I am from Indonesia. Do you know where Indonesia? Mana pula is guys. I know. Indonesia is in Asia. How's your family? It's good. And where is your family? Here? Okay. Come from China. No, Indonesia. Indonesia is in Southeast Asia, not in China. Okay. Nice to meet you. Nice to meet you too. And who is the oldest? Oh, okay. I'm the one. You are the oldest. Yeah. 15 years old. Okay. The other one. Oh, you make it. Nice. Turn again. Mm-hmm. Okay. So, in which grade are you now? I'm in Form 2. 2. Form 2. High school 2. I finished grade 7 and Oh. I'm Form 2. I really don't understand this system. Like in my country, we have 12. Yeah, 12. What about Here here? we have forms. And there you have grades and here we have forms. Oh, yeah, you okay? Sorry. Grade Mhm. 8. So how many grades? I mean, How many grades here in Zimbabwe? How many grades? grades. They end in grade 7 and they started Form 1 up to Form 6. That is. So how many grades totally? Like in Indonesia we have 12. Baru tahu ternyata sistem pendidikan sekolah di Zimbabwe itu berbeda, bukan 12 tahun, tetapi 13 tahun sekolah sebelum masuk universitas. Sistem ini lebih menyerupai sistem pendidikan di Inggris, mengingat dulunya Zimbabwe adalah koloni Inggris. Grade 13. 13. Oh, Here the 13. grades Form 6. Oh, in my country we have 12. From grade 7 they say form 1. Okay. In Indonesia, for example, we have. Jadi, 13 tahun pendidikan di Zimbabwe terdiri atas 7 tahun sekolah dasar, lalu dilanjutkan dengan 6 tahun sekolah menengah. Sekolah menengah di Zimbabwe tidak disebut sebagai SMP atau SMA, melainkan menggunakan istilah form, yaitu dari form 1 hingga form 6, yang berlangsung selama 6 tahun. Setelah lulus dari form 6, barulah siswa melanjutkan ke universitas.
what do you wanna be in the future? I wanna be a pilot. Pilot. Oh wow, pilot for what? Commercial pilot or pilot Air Force or what? Which one? And I don't know. You don't know. Yeah. What make you want to be a pilot? Because I love sciences. You love science Yeah. and you love traveling. Yeah. I like Okay. to travel some other ways. Okay. And I like to fly. You like to fly. Which country do you like to visit in your dream? Indonesia. Everywhere in the world. America. America. Yeah. Why America? Because I wish to visit there. What make you want to visit America? I just wanted to know the place. Okay. Anak-anaknya masih polos-polos dan lugu-lugu banget. Seperti di banyak negara Afrika lainnya, di Zimbabwe khususnya di daerah pedesaan, jarang sekali ada anak-anak yang pegang HP. Kalaupun ada, mereka biasanya hanya menonton video musik dan joget-joget. Kemungkinan besar hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi. Namun menurutku ini justru hal yang baik karena pikiran mereka belum tercemari oleh teknologi. Dudu. So what are you doing here? Yeah, to do some other activity. Okay. Today we are doing acting and playing a ball. Today is Sunday. Today Did you is, go to the church? Yes. So you are Christian or Catholic? I mean Christian. Christian. Okay. All of you Christian. Jujur saja, hari-hari pertamaku dulu saat volunteer di Uganda, rasanya berat banget tinggal di pelosok desa. Orang asing, sendirian, cewek pula. Internet terbatas, kadang mati listrik, mati air. Tapi sekarang aku udah beradaptasi, jadi menjalani hidup seperti ini udah biasa. Seperti inilah contoh kehidupan sehari-hari anak-anak Afrika di Zimbabwe. Senin sampai dengan Jumat sekolah, Sabtu libur, kemudian di hari Minggu diisi kegiatan non-sekolah yang berhubungan dengan kreativitas dan bermain bersama. Pada kenyataannya, anak-anak Afrika tidak selalu berwajah sedih dan kelaparan seperti yang sering digambarkan dalam iklan-iklan yang menyesatkan. Mereka justru penuh kehidupan, penuh cerita, dan penuh mimpi. Terlebih lagi meskipun pada tahun 2025 ini Bank Dunia mengkategorikan Zimbabwe sebagai negara dengan penduduk termiskin di dunia, kenyataan di lapangan tidak seburuk yang dibayangkan. Pengalamanku dari Harare hingga ke Victoria Falls, kehidupan tidak sehoror, tidak semiskin seperti yang sering digambarkan oleh media luar. Ada banyak dinamika, kekuatan, dan potensi yang tidak bisa diukur hanya lewat angka. If you're happy and you know, step your feet. If you're happy and you know, step your feet. Dari segi pendidikan, negeri yang dulunya bernama Rhodesia Selatan ini merupakan salah satu negeri dengan tingkat literasi paling tinggi se-Afrika. Pada tahun 2024 saja, bersama dengan Seychelles, Afrika Selatan, Mauritius, Zimbabwe berhasil menduduki posisi keempat sebagai negara dengan tingkat literasi tertinggi dari 54 negara di Afrika. Justru negeri tetangga seperti Botswana berada di posisi kelima. Negeri di Afrika Utara seperti Mesir dan Maroko aja kalah. If you happy to be with me, clap your hands. If you happy be with me, say Indonesia. Indonesia. Yeah. Jadi ya sebenarnya kasihan sih Zimbabwe, banyak orang cerdas di sini. Salah seorang kawanku yang berprofesi sebagai peneliti dari Namibia pun juga mengakui kalau sebenarnya orang Zimbabwe cerdas-cerdas. Tapi sayangnya negaranya tidak boleh maju. Mulai dari dikenai sanksi, lalu dibuat krisis hyperinflasi, kemudian harus tunduk menggunakan dolar, terus dijegal sana-sini. Sementara di media sesat diberitakan kalau penyebabnya adalah karena kebodohan masyarakatnya. Yah, teringat sama Libya sih, yang mana dulunya pernah sukses menjadi negara paling makmur sedunia, tapi akhirnya dibombardir dan dibuat perang. That side, some are from that side, some are from Kosana there. Okay, go home. So, but all of you from Victoria Falls, from here. All are from Victoria Falls. And you, where is your home?
And Kosana. Yeah, a little bit far from here. Kosana. It's The side that about we call 20 minutes. About 20 minutes by foot to get. So every Sunday always have activity like this here. Every Sunday, come here, we cycle, there are bicycles there. Though they need repairs. Currently, they play balls, they art, they dance, they sing. Sing. And what about dance? You just wanted to see the dance. Do you know how to dance? Setelah selesai acara bermain bersama anak-anak, aku lanjut jalan-jalan bersama 4 anak Afrika lainnya. Ya, jalan-jalan cari udara segar di sekitar desa pada sore hari. Yeah. What a nice name. Oh yeah. Oh, what's your name? Is it me? Why you ask my surname? Like I think people didn't ask my surname. Interesting you ask my surname. What's your religion? Religion? I am spiritualist. Me, I believe in Christianity. You believe Christian? Yeah. Okay. Good. You wanna go now? Just to sing a place, but as we stay there, See around? And how you will go back home? we are going like this way. Saat ngobrol lebih dekat bersama mereka, ternyata aku baru tahu kalau rumah anak-anak ini jauh dari sini, yaitu lebih dari 2 km, dan mereka semuanya jalan kaki. Hebatnya, mereka penuh semangat. Oh? Which way are you using? Or you are going back? Yeah, I'm going back. Yeah. Okay. Let's show you the shops. Yeah, there. around. Do you like living in Victoria Falls? No. You don't like living here. No. So where do you want to live? In SA. In America. You know America where? I wanted to visit America one day. Okay. Or Indonesia. I wanted to visit your home. Indonesia. I wanted Okay. to visit your home. Okay, come to visit me in Indonesia. Okay. I'll visit you one day. You have a surprise. Yeah, okay. Why do you don't like living in Victoria Falls? I think it's beautiful. Victoria, it's too hot. Too hot. It's too hot. Too hot, yeah? Yeah. Too hot for you. Even Indonesia is more hot than here, you know? Oh, it's hot. Yeah. It's hot than here. Oh, Wow, nice. but essay. Thank you. I love the place that is next to us. Sebelum berpisah, kami ingin jajan dulu. Namanya juga di pelosok desa. Jadi harap maklum, di dekat sini tidak ada tempat yang menjual makanan semacam street food ataupun kafe. Okay, let's buy. Okay, let's buy. What are your favorite chips? Potato. Potato. Okay, Potato let's buy chips, them. I Let's like. buy them then. Okay. Me too, I like potato chips. Oh, this is my young sister. Young sister, how old is she? She is 11 years old. Okay, 11 but same tall like you. Me, I'm 15. You're 15? Yeah. I do have siblings. Yes. What food do you like? In chips, I like potato chips, and I always love rice. 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 Or Sasha. Rice is my Sasha. favorite. Sasha. Yeah. Is it the chips? Yeah. Okay, we come there. We're going to buy street food. Street food, only chips here. Yes. Right there. Nothing else. Nothing. Nothing else. Yeah. Only chips. Nothing else only in Zimbabwe. Di wilayah pelosok desa seperti ini hanya menemukan pedagang kecil yang menjual kentang goreng saja. Tidak ada aplikasi taksi online ataupun order online. Ada sih pasar tradisional yang lebih menjual sayur mayur dan buah-buahan. Namun biasanya aku pergi berbelanja ke kota ditemani oleh kawanku Precious ataupun bersama dengan Tabi. Namun hari ini aku tidak bertemu dengan mereka, jadi aku hanya jalan-jalan bareng sama anak-anak saja. Do you want chips with sausage? No, or I just chips want with- chips. Just plain. Yeah. What Me, I about you? want chips with sausage. There's no sausage. Kulan. Manufune yama chips and chicken. Okay, just give us plain. We want them. Plain. Yeah. Yah, kentang gorengnya pun tinggal sedikit, tapi cukuplah buat kami berempat.
Sepertinya ini kentang asli alami sih, bukan kentang campuran bahan kimia seperti yang dijual di supermarket. Karena aku orangnya agak ilfil kalau makan makanan yang berasal dari artifisial. Pengalamanku di Zimbabwe, makanannya memang kurang bervariasi, tidak banyak pilihan, begitu juga saat aku berada di Harare sebelumnya. Di ibu kota Harare saja, rata-rata pedagang makanan kecil hanya menjual kentang goreng atau jagung bakar. Selain itu, penjual makanan pun pada tertib dan menjaga kebersihan di sini. Tidak kujumpai pedagang makanan kaki lima di pinggir jalan atau abang-abang pedagang yang keliling dengan naik sepeda. Jadi kalau mau makan di luar, ya biasanya aku mampir di kafe yang ada di dalam mall. The last chips. Dan sepertinya bisnis kuliner memang kurang berkembang di Zimbabwe. Apa mungkin karena rakyatnya lebih berhemat atau mungkin memang lebih suka makan di rumah kumpul bersama keluarga sendiri. Sekian cerita perjalanan minggu terakhirku di negeri Zimba. Lebih baik menyalakan lilin walaupun itu kecil daripada mengutuk kegelapan. Atau kalau menurutku daripada menunggu terang yang tak kunjung datang. Terima kasih sudah nonton. Dah.